केमितिका भोला मनुष्य के जानी अनेक दिन हेलानी ए पर्यटन देखा ना आज भली दिन किए कौन दिन टाक भूली जाए आज आसतु दिन को मोर दिन तो कौन है सावित्री ओषा मो पे कर दौन सब वर्ष तो से बंशी पे करछु ए वर्ष मो पे कर देले असुविधा कौन के तमे विक्रम विक्रम बिहारी नुएलो 50 भल बुझी रास्ता छाड़ मुझे चित्कार कर समस्त को डाकबी मु तो से दिन चाहि बसतिली तते राजा साहब को दिन डस्टबिन नहीं बबाद देबो आ मु तो गोटे आनी हेले तुम मो कथा सुनिलु अबे मूर्ख नारी के सस्ता भाबे सेडा होची तोर मूर्खामी और नारी भी साजी पारे मां महिषा मर्दिनी मां दुर्गा महिषा मर्दिनी मां दुर्गा होई तांडव गले मु तो सब उदंड मारिबी उदंड भल्लर को मत छाड़ी दियो मते तो न छाड़े तो न चित्कार कर समस्त को डाकीबी अबे डाक जेते जोर चित्कार करिया कथा को देखिबी आज तो कथा के सुनुची अबे डाक अबे डाक मामा अरे कालिया अब्बा मो बहू को छाड़ कहते ए बुढ़ी के तू के बे तू के मु जानि पारनु हां कालिया भुआ मो बहू को सरे तोरा एते बो मो मामा को छाड़ी दे कोची देखिया तू बसर कोन करछु आज तो संतान भाई विक्रम बिहारी नो कच्चा शिकार मो सागर के लगे ता परिणतटा मु ठीक एई बोले करे जो मामा बोल देख अबे चल पहुंच दे मामा राधा अरे अरे कुआडे गलो सब अरे ग्यारेज रे एते काम जे लोक को हैरान करी आसिया को मोर जमा इच्छा नहीं हौ छाड़लो तमर कोन विधि विधान करिवार अछि शीघ्र सार मोर जने केते काम बंसी मामा तू कोन आइछि तो जा मो बहू को कालिया लोक के नहीं होला तो मो बहू को उद्धार कर रे बंसी मो बहू को उद्धार कर हां नहीं रे मु तो कुछ नहीं से बेसी बात नहीं नथिबो जा मो बहू को उद्धार कर आनी सुन किछु व्यवस्था राधा एमा राधा
ଆଜି ତୋର ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ। ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧିରା ଚଣ୍ଡିରା ଲୋକଟା, ଯେତିକି ପାରିଲି ସେତିକି ଆଣିଲି। ରାଧା ରାଧା ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ଏ ପୁଅ ତୁ ଶୀଘ୍ର ଯା, ମୋ ବୋହୂକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ରେ ପୁଅ, ତୁ ମୋ ବୋହୂକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ମୋ ରାଧାର କଣ ହେଇଛି ମାଉସୀ? ମୋ ରାଧାକୁ କିଏ ଉଠେଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏଇଟା ସେଇ ରାଜା ସାହେବର କାମ। ଓହୋ, ରାଜା ସାହେବର କାମ। রাধা সাহেব নুহ, রাধা সাহেব কথাটা সে বিক্রম বিহারী রাধাকে উঠে নেইছি। বিক্রম বিহারে তুই এই চন্দ্রের শৈতান রূপটা দেখি নেবে হারাম চাদা। ও ভৌণীর এতিকি টিকে ক্ষতি হেলে ধরাকু বতা ফাড়িলা ভাইয়া ফাড়ি দেবি বে। ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସବୁ ସରି ଯାଇଛି। କଣ ହେଇଛି ମୋ ରାଧାର? ସେ ବିକ୍ରମ ବିହାରୀ ରାଧାକୁ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ କିଛି ନ ପାଇ ସେ ଝରଣା ଗୁଡାକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ମିଛ କହୁଛ ତମେ। ମୋ ରାଧା ମତେ ଏକା କରି କେବେ ବି ଯାଇପାରିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ ବାବୁ, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ମୋ ବୋହୂର କିଛି ହବନି ମୋ ବୋହୂର। ରଜନ ବାବୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭୁଲ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୋ ଭଉଣୀ ରାଧା କାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବନି। ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ବଞ୍ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହେଲେ ଝରଣା ସ୍ୱରରେ କୁଆଡ଼େ ଭାସିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ପାଇଲିନି। ଏ ମାମା, ମୋ ରାଧା କଣ ସତରେ ମତେ ଠକି ଦେଇ ଏକା କରି ଚାଲିଗଲା? ନାଇଁ ରେ, ନା, ସେ ଯୋଉଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବି। ମୁଁ ବଞ୍ଚି କାହିଁ? ସେ ଜମା ବି ରହିପାରିବନି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିବ। ବଞ୍ଚେଇବି, ମୋ ବଂଶୀ ବଞ୍ଚେଇବି। ଆସୁନି କାହିଁକି? বলছে আরে তো জমা ব্যস্ত হনি তু ধৈর্য ধর। ମୋ ମନ କହୁଛି ମୋ ବୋହୂ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ ସେ। ହଁ ମାଉସୀ ବାବୁ, ମୋ ରାଧା ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ। ମୋ ରାଧା ନ ଫେରିଲେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ କିଏ ବାନ୍ଧିବ? ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାହୁଣରେ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଏ ଅଳି କରିବ? ରାଧା ହଜିଗଲା ଅଧା ବାଟରେ। ଏ ବଂଶୀ, ମୋ ରାଧା ତ ହଜିଗଲା, ତୁ ଆଉ କାହିଁକି ରହିବୁ? ତୁ ବି କୁଆଡେ ହଜିଯା। আরে বংশীকে তু ফোপাড়ি দৌଛୁ কাহিଁକି? এই বংশী ভিতরে পুরা তো রাধা ଅଛି। এই বংশী দিনে তো রাধাକୁ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବ। ତାକୁ ତୁ ହତାଦର କରନି ରେ, ହତାଦର କରନି। କଣ ହବ ଏ ବଂଶୀ? କାହା ପାଇଁ ବାଜିବ ଏ ବଂଶୀ? এইটা ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ବଂଶୀ। ମୋ ରାଧା ଗଲା ପରେ ये पाता सुर लय ताल सब हजेई देइछि। ए देखि
এই দেখিব ଆଉ ବାଚୁନି ବଞ୍ଚି ଆପଣ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୋ ରାଧା ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣିବି। ମୋ ରାଧାକୁ ଆଣି ଏଇ ବଂଶୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପୁଣି ମିଳନ କରେଇବି। ମୁଁ ଖୋଜିବି ମୋ ରାଧାକୁ ମୁଁ ଖୋଜିବି। ରାଧା ତମେ କୋଉଠି ହଜିଗଲ? ସେଦିନ ପରା କଥା ଦେଇଥିଲ ଏ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋର ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି। ଆଜି ଅଧା ବାଟରେ ମୋ ହାତ ଛାଡି ଚାଲିଗଲ କେମିତି? ନା ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ରାଧାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବି। ଯଦି ନ ପାଏ ସେଇ ଝରଣାକୁ ଡେଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ବାବୁ ମୋ ବଂଶୀ ଚାଲିଗଲା। ସେ ରାଧା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିଦବ। ମତେ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ରଜତ ବାବୁ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ମୋ ହୁଅନ୍ତୁନି। ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ମୁଁ ଦିଅ। ଅଛି, ବଞ୍ଚିର କିଛି ହବନି। ମୁଁ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ହରେଇ ଏ ହତଭାଗିନୀ ମାଟା ଉଠୁରେ ପୁତା ଉଠୁ କହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମୁରି କୁମୁରି ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ହରେଇ ଦେଇ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ? କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ହେ ଠାକୁରେ, ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି ଠାକୁରେ? କାହିଁକି ତମେ ମୋ ପରି ହସ ଖୁସିର ପରିବାରଟାକୁ ତମେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ପଡ଼ି ପାଉଛ